keme ka haklinanta ka sa kalo tana October kalo sugandi ko ke nyon deme kalo ni kerefede keleli kalo ye nyina nyo samuga ani san zabai hu indaba hunye fe minyi mali jamana do meni nyon deme obise ka dume chugo mi jamana dew ni nyon je mi mise ka to jamana dew mise ka nyon deme ya ko indaba bombe ode kama wanyina za samba fla anita ni wulum fla jamana nyema ye mami zugandi ka ke nyon deme kalo ani kerefede keleli kalo ye oye mali sila madina nyema ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma nyema sila Ousmane Madana Haidara ye bamena ni karamo Haidara ayame ka fo jamana nyema ka bunya sira mo ka sugandi ka ke nyon deme kalo ni kerefede keleli kalo dimba ye aye aka nisodia jira ninga laba kangania jira ukena manya ka fo ayre alamaye kwa ka bara bembe alata la selima dali masake me ka sinzini minunge nyonde me kunga moni nyonje ni aka bara ere bembe umo ala ere ta la seli ko fe ninga labana ka fandan ndeme maminu me ni dali masama no yake olu ye kaseka olu deme aye alaje ka ngania jirauke dandikeli keno usigira singaga yanoche aseyeda Sherif Ousmane Madana Haidara mamina ne sugandili bena mo jamana nyama ufe kake nyondeme kalo ani kerefede keleli kalo dimba ye nisodia ominu njerala maufe akunga Sherifla TV jabarani nyinini kela wulida kase dugu kono ka minye talido ye kolu ke angaje ka nyamada ufe na hagal na minye malle chemana musuma Serifu ye ni min nyogona keta ne fana ba yini islami jama chemana musuma fe henu masaka Serifu nyogona da u ka ka Serifu nyogona bayangu fana ka jamana deme jamana be se ka bo nogala cogo mina no kɛra dɔrɔn degun bɛ hadamadenw na a bɛ nɔgɔya jamana fana bɛ taa ɲɛfɛ silamɛya fana bɛ yiriwa ne bɛ min fɔ sendaw nɛmɛni na ne b'a ɲini faamaw fɛ k'a ɲini an ka silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ i n'a fɔ Selifu Madani Haidara ni ɲɔgɔnna min kɛ ni silamɛ ɲɔgɔn dɔ fana ye dɛmɛ fana kɛ a bɛ se ka sendaw fana bɔ nɔgɔ la a bɛ jamana taa ɲɛfɛ a bɛ jamanadenw fana taa ɲɛfɛ silamɛya fana bɛ taa ɲɛfɛ mo Sherif Ousmane Madana Haidara kɛra parrain akan ka ja mali silamɛ bɛɛ ye bon mo Sherif Ousmane Haidara fana ko ngo kalo in do kalo in tewo ale fornama a bɛ hinɛ mɔgɔw la a bɛ makari mi sɛbɛntiya kan parce que ale la ka hinɛ dɔ la yɛrɛ no o sera bɛ n bolo n bɛ se ka sɛbɛntiya o kan mo donc ko tiɲɛ yɛrɛ la ale kɛra ye a diyara n ye a bɛnna ma parce que mɔgɔ min do fana mɔgɔ dɔnnen do Mali kɔnɔ Afrique kɔnɔ walima Afrique yɛrɛ kɔ kan mɔgɔ ba do mɔgɔ dɔnnen do fula do fana a kɛra den fa ye cogo min na Ala ka ta fanga d'a ma Ala ka sankɔrɔta d'a ma ko la komi ale yɛrɛ ye mɔgɔ ŋaniya ɲuman ye a bɛ kɛlɛ min na diinɛ ko la Ala ka dɛmɛ d'a ma Ala n'a Alakira a ka a dɛmɛ a ko la Ala ka fanga d'a ma Ala ka jɛɲɔgɔn ɲumanw d'a ma min b'a dɛmɛ a ko la n'o tɛ an kɔni dalen b'a la kabini bi tɛ ayiwa dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ne hakilina ye min ye Ala ka dɛmɛ se tɛ fɛn fɛn ye Ala k'a ka dɛmɛ se a bɛɛ ma Ala ka mɔgɔ d'a ma fana min bɛ ale fana dɛmɛ ka sankɔrɔta d'a ma pour que a ka se ka bɛɛ lamɔ a kana dan Bamakɔ ma a ka région kɔnɔna ninnu bɛɛ ni Ala y'a yiriwa ka se hali région kɔnɔnaw la bari yɔrɔ caman bɛ yen nɔ dɛmɛ ka d'u ye mais se t'u ye u lakodɔnnen tɛ o fana b'a la a n'a ka kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka dɛmɛbaga d'a ma bɛ min f'u ɲɛna kɔni u ye min hakilila min kɛ a ɲɛna halisa Ala k'u dɛmɛ a baara la ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ka ɲi parce que ne mɔgɔninfin diɲɛnatigɛ Ala ma se di bɛɛ ma ni Ala ye se di minnu ma n'olu ye fantanw dɛmɛ a b'a to dɔ ka bɔ fantanya la Ala ma bɛɛ da ka bɛɛ kɛɲɛ ko Sherif Ousmane kɛra moyen parrain ye a diyara ne kɔni ye mɔgɔba do jamana in kɔnɔ mɔgɔba do Afrique kɔnɔ solidarité in kɔni na ale kɔni furadama a bɛ hinɛ a bɛ makari a b'a kɛ Ala kama an bɛɛ bɛ Ala deli an bɛɛ ka se k'a ladege a ka kɛwale in na bon ko Sherif Ousmane Haidara kɛra mois de la solidarité parrain a diyara n ye a bonyana ma mɔgɔba do Ala k'a ko kɛ ɲɛtaga ye Ala kana baasi foyi bɔ a la san o san Ala ka a ɲɛmɔgɔya d'a ma awɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ye koba ye parce que an ka dugu jamana in kɔnɔ yan nɔ a fɛntigi de man ca
bulokolon de ka ca dɔɔni bon ni mɔgɔ sera ka sɔrɔ minnu bɛ dɛmɛ kɛ ka mɔgɔ tɔw fɛn tɛ minnu bolo k'olu dɛmɛ ne yɛrɛ hakili la o ye ko ɲumanba ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ka Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara tuma min na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a sugandi k'a kɛ kalo denfa ye kalo min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye octobre kalo a y'a sɔrɔ a bɛ taama se fɛ a nane Mali kunnafoni disoba ORTM la ka wulila ka se karamɔgɔ Haidara ma Bangoni Janginɛbugu la Sherif la min senfɛ a ye wale ɲumanlɔnboli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a sugandili la k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah n bɛ Ala de fo ka Ala barika da u ye min ɲɛsinna n y'a minɛ ni bolo fila ye parce que n'a fɔra jamana in kɔnɔ k'u ye kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ solidarité fandanw se tɛ mɔgɔ minnu ye olu bi dɛmɛ cogo min na n'u bi nisɔndiya bon an ka silamɛya y'an wele ka na nin de ma a kɛra jamana ta ye a ma kɛ jamana ta ye o ma ye silamɛ ɲuman ye Ala ka kuranɛ ye min fɔ an ye o de ye an ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni seni b'i ye i ka dɔ bɔ i ka se na se tɛ min ye i k'a tigi dɛmɛ fɔ Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna anw silamɛw mɔgɔ o mɔgɔ ni mago ma kɛ silamɛ ɲɔgɔn kungo la e tɛ silamɛw dɔ ye o ye Alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam o la nin bonya min taara ka di ne ma n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani hinɛ ɲɔgɔnna kalo ni jamana y'o sugandi ayiwa ɲinɛ ka ne ta ka kɛ o parrain ye ni o ye o denfa ye n bɛ n ka jamana fo ka jamana den bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ nin baaraba min kalifara n na a bɛ se ka kɛ fandanw ka nisɔndiya ye a bɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔw ka wasa ye cogo min na an bɛ o de deli Ala fɛ comme o y'an ka baara ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka baara ye o ye si bɛɛ kɔnɔ bon mais n'i ka jamana ye kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn mana o ye wasa de ye o kɔrɔ ye a bɛ fɛn min fɔ o ye ka silamɛya dɛmɛ ani ka silamɛya jidi. Octobre kalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadira kɔnɔ tɔn min wele ko baɲumankɛ jikɔrɔ ni para olu ye a lajɛ ka min ye ŋaniyajira ye ka o kɛ sigida 4nan don u ye kɛnɛ min sigi sen kan a senfɛ u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin falatɔw ma ani maa minnu ye maa lojuratɔw ye o kɛra dimanche octobre kalo tile gale min ni senfɛ ni karamɔgɔ Haidara a Seyida Sherif Usman Madana Haidara kalo denfa kun bɛ a kɛnɛ kan Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ min ye politiki ɲɛmɔgɔw ye ladala ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. An fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madana Haidara a kunbɛnna ni nisɔndiya ani farifoni ye kabini a na kuma ni kɛnɛ in kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale de kun ye mɔgɔ welelen ye ka na ni dɛmɛ in kɛnɛ kan min n'a kɛra ka ɲɛsin yatimɛw ma ani mɔgɔ lonjuratɔw ŋaniya ɲumanya wale kɛra ni minɛ minnu ye olu bɛ tali kɛ wotoronu n'o ye fauteuil wurulan ye fo ka taa se kalanminɛn caman ma. An fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madana Haidara a ka denfaya minɛn kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo n'o ye 23e édition du mois de la solidarité et de l'exclusion ye ale min yɛrɛ ye o kalo denfa ye n'o sira ye a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a ka ŋaniya ɲumanya walew kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ musaka min donna nin minɛ ninnu na o bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 3 la o min bɔra jɛkulu fɛ n'a bɛ fɔ a ma association baɲumankɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ 6 olu de garizɛgɛ donna nin wotoronin ninnu na musaka yɛrɛ bɔra mɔgɔ min kunna a y'a yira k'a fɔ nin ŋaniya ɲumanya wale in bɔra jɛkulu de fɛ min ka yeta ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'a ka kan. An ye nin kɛ ka di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu n'u bɛ nisɔndiya n'a ye n y'a di mɔgɔ minnu mago b'a la an y'a dɔn kɛ o de kama komi sen tɛ minnu kɔrɔ wotoro in bɛ se k'u dɛmɛ u ka déplacement na an y'a kɛ mois de la solidarité de kama baɲumankɛ yɛrɛ kɔrɔ de ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye a association yɛrɛ fɛn de y'o ye ka ɲuman kɛ tɔw ye mɔgɔ minnu i bɛ se k'u dɛmɛ i se ye min ye k'u dɛmɛ n'o dɛmɛnan ye an y'a sigi 2016 an y'a ko sigi sen kan min kɛ ne taara se Sherif Usman Madana Haidara ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko k'a bonyana ma a diyara ye n ko n'a bɛ se ka mɔgɔ bila a ko a tɛ mɔgɔ bila ale yɛrɛ bɛna spécialement pour ça
k'a tɛ mɔgɔ ci k'ale yɛrɛ de bɛ na k'a diyara ye kojugu parce que ni baara façon de ka d'a ye. Tiɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ne da kɔnɔ a diyara n ye a bonyana ma halisa ala k'a kɛ ɲɛtaga ye quoi ala k'a dibagaw garizɛgɛ fɔni an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ halisa ala k'a sankɔrɔta ala ka garizɛgɛ ɲuman d'u bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ hamina ye ka banabagatɔw dɛmɛ ala k'a bɛɛ garizɛgɛ fɔni Haidara yɛrɛ yeli yɛrɛ dɔrɔn diyara ne ye fɔlɔ kuma bɛ ka na se donbolo ninnu ma ni gouvernement kɔni sera k'i hakili to an na k'a dɔn k'an fana ye fasoden a bɛ diya an ye yɛrɛ de parce que an bɛ degun kɔnɔ. Ne nisɔndiyalen de don ni mɔgɔ nisɔndiyara i tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ foli kɔ an b'an ka karamɔgɔkɛ an bɛ ala deli sijan ni kɛnɛya laban ma ala k'a dan an ma ala k'a ɲɛ ma a la a yelen an ka kɛnɛ in a kɛra an bolo bonya ni wasa ye donc an bɛ ala deli nin baara in a kɛbaga ala ka ɲuman a ɲɔgɔnna caya et puis baara in kana da nin dɔrɔn ma quoi. An nana bi u y'a yira an na k'a fɔ k'u b'a fɛ ka remise de don dɔ kɛ muso cɛ sababatɔw ye mɔgɔ minnu banabagatɔw lujuratɔw ye ani den minnu ni se t'u ye n'u faw tɛ yen nɔ bi u baw tɛ yen bi donc u y'o fɛn damadɔ de sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ mois de solidarité min na n'o yɛrɛ daminɛna bi vraiment ka o dɔn k'olu ye o hukumu kelen yɛrɛ kɔnɔna la an bɛ gouvernement yɛrɛ interpellé handicapé minnu bɛ yen bi ni diplôme b'u bolo vraiment ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka jiri y'a fɔ a ka kuma la diplôme bɛ mɔgɔ min bolo ministre tun bɛ yen bi u y'a fɔ an ɲɛna vraiment san o san u b'a essayer ka mɔgɔ damadɔ ta k'olu ka diplôme k'u don baara la o bɛɛ ye dɛmɛ ye donc an minnu fana ta ye u ka action contrôlée ni ala sɔnna ma an fana b'u interpeller vraiment u bɛ se ka lujuratɔ ninnu dɛmɛ tuma surtout diplôme bɛ minnu bolo donc vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ka Serifu fo ale min y'i sen jɔ an ka kɛnɛ kan an ka kɛnɛ yɛrɛ tɔ sankɔrɔta n'a ye k'a fo an b'a dɔn ale bɛ nin action in na kuma bɛɛ a ka continuer a fɛ ni ala sɔnna ma an fana se ye min ye ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ka bɛɛ lajɛlen fana pousser bɛɛ ka don nin da kelen fɛ vraiment an fana tɛna sɛgɛn o la an fana b'o baara kɛ. An fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherif Usman Madan Haidara a kɛtɔ ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ a sewara kosɛbɛ a kunbɛnna ni kunbɛcogo min ye a tilala ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma i n'a fɔ ladalakɔrɔ u k'u hakili to mɔgɔ lɔnjuratɔw la ni ka sɔrɔ ka laban ka sefa wari 5000 k'o di lɔnjuratɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan minnu garizɛgɛ donna wotoronin na ka kɔn a wulili ɲɛ ka bɔ nin kɛnɛ in kan a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ani lɔnjuratɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu in sigira sen kan san 2016 2016 a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye muso cɛsirilenba ye min ka baaraw bɛnnen don jago nasiraw ma Ameriki jamanaw kɔnɔ ka fara farajɛla jamanaw kan. Sisan an bɛ jɛ k'an ɲɛmada a Sayida Cherif Usman Madan Haidara dakoro ɲɛ damadɔ kalifara kunnafoni dilaw la kɛnɛ in senfɛ an ka jɛ k'an ɲɛmadaw fɛ. An balimamuso a n'a ka baarakɛlaw u ye nin baara min kɛ nin ye baaraba de ye min bɛ ala yɛrɛ hinɛ jamana na min bɛ ala hinɛ dugu la min bɛ ala hinɛ quartier la ala ka denbaya ye nin dɛsɛbaatɔ ninnu de ye ninnu mago bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ de la mais n'i y'a ye e yɛrɛ ka kɛnɛ min man kɛnɛ i b'a dɔn o ye ala ka lajarabiw de ye kumana n'i hinɛna olu la ala yɛrɛ bɛ hinɛna hali n'i ko ala tɛ maa o maa kɛra ɲumankɛla ye diɲɛ kɔnɔ yan ala b'i dɛmɛ hali n'i ko ala tɛ lahara o y'a dama ko wɛrɛ mais ɲumankɛla bɛɛ dɛmɛnen don ala fɛ kumana aja an b'a fo an b'a ka jama fo u ye nin baara min kɛ kuranɛ ye nin de fɔ an ka kiraw cira ni hinɛ ni makari de kumana ni maa min y'o ladege o tɛ se ka kɛ k'anw sigilen to n'an bɔra a kalama an bɛ fari i kan an bɛ se ka min kɛ n'o ye an farikolo yirali ye an b'o kɛ comme a b'a kalama cogo min na ɲinɛ nin kalo in solidarité kalo in na an ka jamana ye a ɲɛmɔgɔya kalifa ne ma n'o ye denfaya ye o la an yɛrɛ farala gouvernement kan an bɛ se ka min kɛ k'o kɛ parce que an ka jamana in ala y'an kɛ maliyɛn ye an bɛ waso ni maliyɛnya fana ye nka a ka gɛlɛn dɔɔni nin ko in kalifara an ma ala tulo b'a la gouvernement ka tama kelen an b'a fɔ n'o janɛmɛ kɔnɔ u m'a d'an ma u m'a ko fɔ an ye mais an jɛna ni ɲɛmɔgɔya in ye parce que min u y'an bila min na nin ye o ye kuranɛ y'an bila min na ka kɔrɔ an yɛrɛ faral'u kan o sira kan an yɛrɛ sera ka min kɛ mɔgɔ an ye muso minnu cɛw fatura an ye mɔgɔ 100 ta o la den minnu yatimɛw don u faw sara k'u denw to se t'u ye an ye mɔgɔ 100 ta o la ni ala sɔnna o cérémonie fana bɛna kɛ an seko ye min ye a bɛna d'u ma o kɔfɛ fana
an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu y'a yira an na u yɛrɛ bɛ an dɛmɛ nin kalo in na an ka setigi dɔ bɛ yen a ye misi 10 di ani malo bɔrɛ 10 ko k'a tobi ka di kasoladenw ma o kɔfɛ docteur minnu bɔra n'u y'a tɔgɔ u ka bɔli tɔgɔ da Hayidara la o docteurw fana ye layidu di u bɛna dɔgɔkun kelen ta ka mɔgɔw furakɛ Ala kama ka mɔgɔw ka analyse kɛ Ala kama ka kalo in dɛmɛ ayiwa ansaru fana k'u bɛna joli di Mali dugu bɛɛ la Ala kama ka docteur so sɔn joli la ayiwa mɔgɔ caman n bɛ k'a ka ŋaniyaw kɛ mana an balimamuso ye nin min fana kɛ sisan an b'a fo k'a n'a baarakɛɲɔgɔnw fo u sara bɛ Ala de bolo mana jamana in Ala k'a lafiya aja min ye nin organiser a n'a ka jama Ala ka hɛrɛ k'u ye a kɛra quartier min fana na Ala ka balawu bɔ a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka jamana in Ala k'a lafiya salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. muso cɛ sabatɔ 100 yatimɛ 100 a Sayyada Sherif Usman Madana Haidara ye layidu ta k'a fɔ o de na nisɔndiya kalo in kɔnɔ ni o ye ɲɔgɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye dantigɛli in kɛra maakɔrɔw tɔgɔlaso la Maison des Aînés Amdalaye ACI 2000 la karamɔgɔ Haidara kun ye babu sentigi ye kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kunga min senfɛ a ye nin dantigɛli ninnu kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kafunɛ Bacile ale tun bɛ Sherif la TV jabaran tɔgɔ la. Nin kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ an karamɔgɔba Ased Sherif Usman Madani Haidara fɛ a kun de ye walasa ka hakilina falen kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya dɛmɛli baara minnu ni olu bolodalen don a bolo ka ɲɛsin Octobre kalo ma ni o ye kalo ye min sigilen don an ka jamana kɔnɔ k'a kɛ hinɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye Jamiatul Ansardin tɔndenw kuntilenna ani Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Ased Sherif Usman Madani Haidara a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko bonya min ni o kalifalen filɛ ni ale la nin k'a kɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani kɛrɛfɛden kalo ta ko 23nan den fa ye ko bonya in bɛnn'a ma a diyara ye majan wɛrɛ tɛ yen n'a fɔra hinɛ kalo ani makari kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ne hakili la a bɛ n'a fɔ u y'o ta kuranɛ de kɔnɔ parce que an ka kira ko sallallahu alaihi wa sallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna silamɛw ka ko adamaden ko maa o maa ma kɛ cɛsiriba ye adamadenw dɛmɛni na ani ka hinɛ u la hali n'i bɛ seli ka sun kira ko i tɛ silamɛw dɔ ye mana ni anw ka jamana sera ka kalo dɔ ta tiɲɛ don diɲɛ do bɛɛ ye hinɛ do ye diɲɛ do bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ do ye diɲɛ do bɛɛ ye ka dɛsɛbaatɔw lajɛ ni ɲɛ ɲuman ye diɲɛ do bɛɛ y'o ye mais ni jamana sera ka kalo kelen ta ka o yɛrɛ tɔgɔ da hinɛ kalo la n'o kɛra kɛcogo yɛrɛ la Ala k'an ka hinɛ jamana na o kama parce que n'a sɔrɔla somɔgɔw bɛ Ala la o ye dɛsɛbaatɔ ninnu de ye Ala ma se kɛ minnu ye seni bɛ minnu ye ka olu dɛmɛ o de bɛ Ala nisɔndiya mana ni jamana y'o ta ka kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn o la an b'a fɔ jamana ye baara min kɛ an b'u fo u la k'u encourager o la ka fariw ka u la k'u dɛmɛ o baara la alors tuma min na a fɔra k'u ye ne ta a diyara n ye kojugu sabu ka d'a kan an bɛ baara o baara kɛ diɲɛ na yan lahara an bɛ taa segin a bɛɛ kan Ala ɲɛna kelen kelen an ka kalanyɔrɔ la n'o ye Asura ye an kumana kan ka mɔgɔw su ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan an bɛ min fɔ o la u ye ne min kɛ parrain ye min ka jɛkulu fo n'o ye Jamiat Ansarudine l'Islamia ye min ka jɛkulu fo fana n'o ye Haut Conseil islamique ye min ka jɛkulu fo n'o ye leader religieux ye a bɛɛ tu y'a ka bonya n'a ka karama yira n'a k'a fɔ a bɛnn'u ma n yɛrɛ ka association n'o ye Jamiat Ansarudine l'Islamia ye olu fana u ye n bonya u y'a yira u bɛ an accompagner u bɛ n kɔfɛ nin na a mana bɛn fɛn o fɛn ma u bɛ n dɛmɛ k'a kɛ ne yɛrɛ ni n ka denbaya n muso ni n denw an ye ŋaniya min siri ka gouvernement dɛmɛ ni o ye n'o ye an ka baara kɔrɔ ye o de ye an bɛnna kan yatimɛdenw minnu faw sara ka b'u bolo mɔgɔ 100 muso minnu cɛw sara ka b'u bolo ni se t'u ye o mɔgɔ 100 o mɔgɔ 200 an bɛnna kan k'an seko k'olu ye k'u nisɔndiya baara in daminɛ na k'a kalifara an ma o ye Hayidara n'a ka famille ye
o kɔfɛ docteur dɔw ka diplôme dir'u ma sisan u ye diplôme di in tɔgɔ da Aidara la k'a fɔ o diplôme in a dira docteur minnu ma Aidara de kɛra o parrain o docteurw fana ye n wele k'a fɔ u bi n ka bila la semaine ninnu kɔnɔna na n'a mago b'u la don o don banabaatɔw lajɛli ni furakɛli la ala kama u ti dɔrɔmɛ minɛ ko u fana jɛna n'a ye k'u farala n kan k'o baara kɛ n ka association n'o ye Ansar Dinil Islamiya ye olu fana o y'u ka baara kɔrɔ de ye ni joli ko dɛsɛra Mali yɔrɔ o yɔrɔ Ansaru de bɛ joli di u ma deli ka joli di fɔlɔ fo joli tala yɛrɛw k'a fɔ ko pɔsi t'an bolo bilen an ka pɔsi bɛɛ fara o ye diɲɛ waati bɛɛ ye Ansaru y'a décidé semaine ninnu kɔnɔna na yanni semaine ka ban Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen u bɛna journée dɔ ta ka joli di Mali dugu bɛɛ la Mali yɔrɔ bɛɛ la joli bɛ se ka ta yɔrɔ min na an balimakɛ dɔ ye layidu di a ko a ye malo bɔrɛ 200 d'u ma n k'a di fantanw ma o n'a ɲɔgɔnna caman caman bɛɛ y'a ta fɔ mais pour vous dire que nin bɛɛ ye hakili ɲumantigiw ni mɔgɔ ɲumanw minnu k'u bɛ dɛmɛ kɛ parce que ko ne kɛra parrain mais n b'a fɔ ye ka segin a kan gouvernement ka dɔrɔmɛ ma di ne ma n m'a ɲini n t'a fɛ wa n tɛna minɛ u yɛrɛ bi yan. Octobre kalo mume kɔnɔna na an karamɔgɔba Asid Sheriff Usman Madani Haidara ni ale kelen don ɲina kalo in den fa ye hadamadenya dɛmɛli wale caman de b'a ŋaniya la ka waleya min ni jamana maa ɲɛmaw fana ka kɛtaw ti kelen ye kunnafoni di kɛnɛ in a kun cɛra ni duwawudon ye an karamɔgɔba Asid Sheriff Usman Madani Haidara fɛ. Centre de santé Sheriff la kɛnɛyaso do min bɛ Bangani Janginɛbugu la Sheriff la a sayɛda Sheriff Usman Madani Haidara ka denbaya yɛrɛ a tɛnkun bɛ o la ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ ka sanga ni a sayɛda Sheriff Usman Madani Haidara Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ sugandili ye jamana ɲɛmaw fɛ k'a kɛ kalo denba ye u ye hakilina ta k'a fɔ araba o araba min ye wololabana sɛgɛsɛgɛli ye fufalaki consultation gratuite o bɛ sigi senga centre de santé Sheriff la fo ka taa fɔ ɲɔndɛmɛ kalo kunjɛra ni o ye sa kalo 10 octobre kalo ye baara kunbɔlaw daminɛna araba tɛmɛni centre de santé Sheriff la Bangoni Janginɛbugu la baaraw minnu kɛra an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ ni fufalaki dɔgɔtɔrɔ lajɛli ninnu minnu bɛ sigi sen kan araba o araba centre de santé Sheriff la olu bɛ don hinɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo hokumu de kɔnɔna la n'o ye octobre kalo ye an bɛ mois min na n'o ye mois d'octobre ye mois de la solidarité de lutte contre l'exclusion n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ani ka den kɛrɛfɛ bali donc o hokumu kɔnɔ ko mina ta bolofa belebele b'a kan a parrain ta ka di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Asid Sheriff Usman Madani Haidara donc parrain ta ka d'o ma o parrain donc centre Sheriff la o ŋana ɲuman in bɔra ale min na donc centre Sheriff la ye u sigi k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ an fana dɔgɔtɔrɔ se ye min ye o de ye ka adamadenw lajɛ fufalaki ka fantanw lajɛ lafiya kɔnɔ pour que tɔɔrɔ min b'u kan o tɔɔrɔ in ta ka b'u kun moyen hukumu yɛrɛ kɔnɔ et puis a partenariat de Sheriff ma an bɛ se ka an se mun ye k'a dɛmɛ donc o de ye an ye journée de consultation gratuite organisée n'o ye nin mois kɔnɔ an ye don dɔ ta araba o araba an bɛ lajɛli kɛ fufalaki a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ lajɛli ye fufalaki bɛɛ bɛ lajɛ fantan fara faama kan bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛ fufalaki ka lajɛli kɛ fu o kɔfɛ an ye nɔgɔli sira da banatɔw ye o dɔ ye jumɛn ye jolita minnu k'an fɛ yan couramment n'o ye an ye o sɔngɔ bi an ye bere da o sɔngɔ ko kosɛbɛ ni jolita min kɛ 200 an b'o kɛ 100 c'est pour que a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ fantanw ma et puis éco min k'an fɛ yan an b'ale kɛ demi tarif la ni ale bɛ kɛ sɔngɔ min na a tilancɛ ye banatɔ b'o de sa bi don bonya kama ni kalo in kuturu bɛɛ kɔnɔ bon o fana kɔfɛ lajɛliw la conseil médical dɔrɔn tɛ lajɛli wɛrɛw bɛ yen i b'a fɔ ɲɛ lajɛliw golo lajɛliw ale ni ɲi dakɔnɔna yɛrɛ furakɛli o bɛɛ bɛ k'an fɛ dɔgɔtɔrɔso in na o bɛɛ ye fufalaki ani muso lasirilen ka lajɛli n'an b'a fɔ o ma consultation prénatale o bɛɛ ye fufalaki bi don in na an fɛ yan donc c'est pour que bɛɛ dabɔra ka nɔgɔya kɛ an ka population ye. mɔgɔ fɔlɔ minnu kɛra nin lajɛli ninnu tɔnɔ bɔbaga ye u y'a yira k'a fɔ k'a diyara u ye kosɛbɛ wa u ye foli ni tanuni belebele kɛ. parce que sura misiri la fayirida fɛ a kibaruya fɔlɔ yen nɔ k'a fɔra ko an ka na furakɛli la yan o y'an juru de se yan k'an bɛna a yɛrɛ lajɛ
bonya min bɛ an karamɔgɔ Hayidara kan o n'u ye dɛmɛ fɛn min ta ka d'a ma o sababu la an kɔni foyi t'anw fɛ Jangindabugu kɔnɔ yan foli kɔ ka se karamɔgɔ ma an kɔni nana an yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la nin kalo in bɛɛ ko lajɛli de bɛ yan fu alisilamɛ bɛɛ ka na ka nin yɛrɛ lajɛ an karamɔgɔ Hayidara sababu la an kɔni an bɛ an dugawu kɛ an karamɔgɔ Hayidara ye Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ minnu fana bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'olu bɛ ka baara in kɛ ya Rabbi an ma Ala ta'ala k'u bolo mun ka baara la an fana minnu ye banabaatɔ ye n'an bɛ ka na y'an ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka bana nɔgɔya Ala kɛra bonya kama a ɲini bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kana nin kalo in bɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ lajɛ fu de la an karamɔgɔ Hayidara ka dɔgɔtɔrɔso la nin komi nin y'anw bolo kunnandiya dɔ de parce que ne bɛ bɔ Jafara bi an nana ci la karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ fɛ kunun de an sera ye bon bi ya Rabbi an nana kɛ ni nin ye i b'a fɔ k'a kɛrɛnkɛrɛnna anw yɛrɛ de kama donc o ye foliba ye fɔlɔ an b'o ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen bon fɔrida in an selen Serifula misiri la bon o y'a kunnafoni d'an ma ye k'a fɔ bi araba bon ko consultation bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la fu la quoi bon ni nana dɔgɔtɔrɔso la i bɛ deli ka billet min ta ka consultation kɛ o benna parce que karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ kɛra mois de la solidarité parrain donc o kɔsɔn o y'u bolo da donc n'i taara ticket ta yɔrɔ la fɛn o fɛn prix ye min ye 50% de remise o kɛra donc n'i ka fura bɛ 1000 ma c'est i bɛ 500 sara donc o ye nɔgɔyaba ye banabaatɔ kan donc o hukumu de y'an fana se yan sɔgɔbɛna n'an sera docteur fɛ yan wa ne ka consultation kɛra ne ka jolita papier filɛ ani ka écho papier sisan bɔra yen sisan n bɛna di docteur ma ni fura min ka kan a bɛ n'o prescrire n kunna o ye ne nakun ye yan sisan. Nin fufalaki dɔgɔtɔrɔ lajɛli ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa fɔ octobre kalo banna mercredi o mercredi centre de santé Serifula ale bɛ a ka baara bɛɛ sɔngɔ jigin 100 o 100 ni 50 ye i n'a fɔ échographie ani muso kɔnɔmaw ka lajɛliw. Tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso in dabɔra ka fantanw dɛmɛ an bɛ an sabu ɲuman n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara an b'ale fo ka waleɲuman dɔn nin sababu bɔra ale de la o ye kelen fana ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ kunnafoni don chaque mercredi u ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ u lajɛli bɛ kɛ fu jolitaw ni écho fana olu bɛ kɛ sɔngɔda ɲuman la pour que banabaatɔw bɛ se ka lafiya Ala y'a kɛ se tɛ minnu ye olu bɛ se ka furakɛ fana lafiya kɔnɔ cogo min a dabɔra o de kama. Centre de santé Serifula ɲɛmaaw u ye welewelekan bila bɛɛ lajɛlen ma k'u ka bɔ mercredi o mercredi fo ka taa fɔ octobre kalo banna ka n'u yɛrɛ lajɛ fufalaki an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni kalo in denfaya talen don ka di an ka karamɔgɔ ma Ased Sherif Usman Madani Hayidara. Silamɛw kan ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na n'u ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na u na ɲɔgɔn lakodɔn ka ɲɔgɔn fɛ ko dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛw don ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye silamɛw ye u b'u ɲamada maa minnu fɛ misali la o ye dɔnnibaaw bɛ juruba kelen na bi groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔ kɔnɔ o de kosɔn Kayi mara kɔnɔ min ye an ka kunnafonidilaw ye u sera diinɛ ɲɛmaaw ma ani maa ɲɛmaaw minnu fana y'u ka nisɔndiya jira a Seyida Sherif Usman Madani Hayidara ka sugandili la jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye an ka jɛ k'a ɲɛmada u fana fɛ. An bɛ Ala tanu alhamdulillah ka Ala waleɲuman dɔn silamɛ bɛɛ ka nisɔndiya don jamanaden ɲuman bɛɛ ka nisɔndiya don fɔlɔ solidarité ka kɛrɛnkɛrɛn solidarité ye don o don ko de lon kelen ko tɛ silamɛya la ni hadamadenya la mais a ka kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ waati ye bɛɛ lajɛlen b'i mago tɔw bɛɛ bila ka ɲasa la o ye nisɔndiya koba ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bonya fana ka di an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma tiɲɛ na o ye ko ye ko min ne ka sɔrɔ n'a bɛ kɔrɔba yira an ka jamana kɔnɔ ka b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔmɔgɔw jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakili tora an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la o ni bonya mun ka kan jamana kɔnɔ ani ni jɔyɔrɔ mun ka kan jamana kɔnɔ o bɛ ka segin ma dɔɔni dɔɔni nka o ta kɔnɔna na fana bolofa bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Sherif cɛ ta kan Sherif Usman Madani Hayidara Ala ka jɔn mun ni ka sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ɲana kuma tɛ fɛn de don Ala ka tiɲɛ don an ka fɔ ma shahidna illa bima alimna ka wuli ka jɔ ka doroki bɔ k'i cɛsiri jamana ka hɛrɛ sɔrɔ jamana ka basigi jamanadenw bɛɛ ka lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogo ɲa min na k'o k'a kunko ye k'o k'a ka don o don sɛgɛn ye su ni tile a ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen b'o la ni bonyamasegin kɛr'o ye ka o dɔn ka waleɲuman dɔn k'a ye ka nin bonya ta ka d'a ma fɛn de don mun ni ka sɔrɔ n'a cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'a diyara an bɛɛ lajɛlen a diyara silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ nka a diyara anw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu ko
ko ala be kodo to kodo kama mɔgɔ dɔ ka fisa mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ kɛ mɔgɔ dɔ bɔnu mɔgɔ dɔ numa mɔgɔw tɛ kelen ye o ye ala yɛrɛ ka kow dilan cogo ye fɛn fɛn dalen mɔɔ la silamɛya kɔnɔ a bɛ diya anw de fana ye ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen fana kan an bɛ ala deli de ala k'a ta fanga d'an n'a ma ala ka hakili ɲuman in to sen na jamanadenw k'a faamu a ko kana da ɲinan dɔrɔn ma a ka kɛ san o san ko a ka kɛ don o don ko ye ka tuguni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni jɔyɔrɔ mun kan ka n'o dir'u ma jamana yɛrɛ de fɔlɔ bɛ lafiya fɔlɔ ye n'a ka se fɛn wɛrɛ ma o kɔfɛ hɛrɛ bɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen na se ala ko hɛrɛ in sabati assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin ala mi se kan min ka kan ka kɛ o de kɛra min ka kan ka kɛ o de kɛra ni diina ko ɲamɔgɔ dira service ma bi Bamakɔ a ka kan Mali bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ a ka kan ni hinɛ bɔsira kɛsira n'o kalifara service ma Bamakɔ a n'a ka kan an ye min yala a ka kan ka d'a ma a bɛ s'a kɔrɔ a b'a ɲa fana a n'a ka kan solidarité yɛrɛ de silamɛya ye quoi a kun n'a dugumala bɛɛ ye solidarité diina n'a bɔra hinɛ la foyi tɛ yen k'an tɛmɛri duguma ka si ka sala a bɛ mun ɲɛ ala ye n'i ka hinɛ ka danfɛn ninnu na hali ni dugumɛ ne dɔn sa n'a y'i kɛ i k'a bila ka taa a bɛ di ala ye sirice ye bɔ sira ne kɔni b'a nɔfɛ min dira ma a n'a ka kan ne yɛrɛ fana ka zalika ne ye président d'honneur Mali kɔnɔ awa bonya dira ne ma Kayan fana régional kunu nana lettre de ma ko solidarité moi k'u ya bonya d'u ma kunu ye lettre de ma donc a bɛ min na Bamakɔ ne bɔra Kayan an bɛ bɛn hɛrɛ ma ala kan bɛn hɛrɛ ma a ne bɛ min fɔ solidarité kun min yɛrɛ b'a la an ka se k'a dɔn fɔlɔ yanni an k'a kɛ bi solidarité ala de y'a fɔ fɔlɔ k'an ka jɛ ka kɛ kelen an ka hinɛ ɲɔgɔn na solidarité ye hinɛ de mais ka taa dɔrɔmɛ tan di mɔgɔ ma wala kɛmɛ di u ka so musokɔrɔniw ma o tɛ dɛ hinɛ de ye min tɛ ye an ka hinɛ malidenw na k'a lɔn ni min ka kan ka k'u ye u ni min man kan kɛ o kana k'u la o de ye solidarité ye u ni min ka kan an k'o d'u ma u ni min man kan a kana k'u la o de solidarité ye ne ta ye wajibu de ye ni ala taara kan sugandi fo kan kɛ membre de commission de la paix d'entente de la paix au Mali ala ma toto ne ye Baba Hakim yenta kan kɛ membre de réconciliation ye Ablaye Idrissa Maïga yenta membre de réconciliation sur le Kidal ewa ni ma ala tanu wala ma se ko ke ne ba ala dele ala ka basi do Mali kono ni fende fo sa tinya de no nko Ousmane Madani Haidara c'est l'homme de solution bi ala premier ministre la ma min fana homme de solution ye ou fla la jele bona solution sur Mali ko la ala ko deme an koni an ka kan ga min ke bunana bunya dan ko kunune lettre nana ko mois de solidarité de à partir de la semaine prochaine ni min ka kan miskina ni min ka kan mbani na ala ka ka tuyi woni here min ka kan Mali kono ala ka kanyi balawe banku na chuko ka ke here Mali kono ala ka ke ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recotrada, réseau des communicateurs traditionnels Mali Nyamakalaton Bado ube jamana fandana ni bela jelela atonde minumbe Tombouctou neneno octobre kalo tlefla olo kumbe Mali silamazine nyama ukafra nyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema silama de meto ansaru nyajoyoro asayeda Sherif Ousmane Madana Haidara fe una kunye fe minye oye karamɔgɔ Haidara ka cɛsiriw n'a ka wulikajɔ minnu bɛnnen do Mali basigili ni malidenw ka ɲɔgɔn ganfo ma ka na waleɲuman dɔ o cɛsiribaw la Mali jamana ye ni ka labana ka dugawudon kɛ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaw ye karamɔgɔ Haidara sugandi ka kɛ ɲɔgɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye u ye o bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ni ka labana ka u ka laadafɛ dɔ fɛnɛ ta k'o kɛ bonya ye ka lase karamɔgɔ Haidara ma lajali nasira kan nin baara ninnu kɛra Bangoni Jangɛnɛbugu la ka bɛn ni ntɛnɛn don octobre kalo tile fila an ka ɲɛmadaw fɛnɛ fɛ. Ɲamakalaw ka tɔn min bɛ yen ni o bɛ wele ko Recotrade olu minnu bɛ Tombouctou cercle ni a région kɔnɔ Ɲafunke, Gundam, Direyi, Rawrous tɛnɛndo octobre kalo tile fila san 2017 u nana bonyamasegin kɛ an fa ani an karamɔgɔ ye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni ale ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansar Dini ɲɛjɔyɔrɔ ye a bɛ wulikajɔ min na bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na ani ka tila ka foli kɛ a la a sugantili min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ nin kalo
kalo kɛrɛnkɛrɛnnen in denfa ye ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye nansarakan na u ko a ma ko mois de la solidarité u tilala ka lajalifɛn ta ka di a ma ka fara o kan parce que nana fɔ mun na parce que n'i y'a mɛn les responsabilités a y'a sɔrɔ président Madi Ganzade a b'a dɔn ne y'a d'a ma a bɛ maliyɛn silamɛ bɛɛ balo a bɛ jamana suma a bɛ hɛrɛ mane jamana la n nana ka foli kɛ ka foli d'a ma n dɛmɛ lajɛ kɛ ala ka kɔrɔta ala ka si d'a ma ala ka responsabilité caman d'a ma. fɛn min ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansardin ɲɛjɔyɔrɔ ye n'o ye seyidi sherifu usman madani hayidara ye a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ ko u ka nali in diyara a ye a tilala ka foli kɛ naban bɛɛ lajɛlen la u ka nin hakili ɲuman in na. dasi tɛ n ka nisɔndiya la Tombouctou ɲamakalaw ka fara ɲɔgɔn kan ka na ko bonya min kɛra ne ye k'u bɛna o barika da ka tila ka u bolola kado di yan kanu dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ n'o tɛ yanni Tombouctou ka jan dɛ alors mɔgɔ si t'u la ne bɛ min dɔn mais olu ka wuli faso tɔgɔ la ka na dugawu kɛ ne ye ka tila ka n barika da ka tila ka bonya kɛ n ye ayiwa u fɛn min b'u da kɔnɔ o de ka bon a bɛɛ ye ni o ye jamana basigili ye kɛlɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔ ka se k'o ban jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka kuma fanba kɛra o de ye an dun b'o baara de la an balimakɛ n'o ye Mamadou Diko ye o baara daminɛna ale fɛ an n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a baara la ka kɔn nin fana ɲɛ an b'a la ka kɔrɔ an ni ale Mamadou Diko n'o ye au conseil islamique président ye an ye cɛsiri camanw kɛ kabini kunu bɛn bɛ se ka sabati cogo min na Mali in kɔnɔ kɔrɔnamɔgɔw ni tilebimɔgɔw cɛ tilebimɔgɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ ani kɔrɔnamɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bi sen na a mɛnna mais an dalen b'a la ni ŋaniya ɲumantigiw ka ŋaniya ye jamana in ni ala sɔnna a bi sabati jamana in ni ala sɔnna siran bi bɔ a kɔnɔ jamana in a denw bi kɛ ɲɔgɔn fɛ an bi ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ni ala sɔnna jamana in bi taa ɲɛ o la an ka foli b'u ye k'u barikada u ka nin ŋaniya in sirili la kuma na nin kalo in an ka faamaw de y'a sigi sen kan a ti jamana caman na dɛ k'a fɔ ka kalo kelen ta Mali kɔnɔ o kalo in ka kɛ ka fandanw dɛmɛ o ye koba ye an bɛ an ka faamaw fo la an b'a ɲini fana a dabɔra fandan minnu kama ala k'a kɛ u k'a sɔrɔ ala k'u dusu suma. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye bɛn kuma ye ni bɛɛ lajɛlen ka laɲini don Mali kɔnɔ yan maliyɛn bɛɛ kan ka ala deli bɛn badabada ka sabati Mali kɔnɔ. kalo in gadara kɔnɔ ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye sa kalo tanna ni o ye octobre kalo ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ kabini waati jan o min suganden bɛ k'o kɛ dɛmɛ kalo ye ni ɲinan y'o ta ko 27 ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru olu y'a jira k'a fɔ kalo kelen mumɛ kɔnɔ baara caman de bolo dalen de don ɲɔgɔn dɛmɛ kadara kɔnɔ u ka baara y'o ye ka kɔrɔtiɲɛ don ni labitaniso jɔw jolidiw n'u ɲɔgɔnnaw wali kelen ka suma kɛ ka mobilibaw fa ka taa o di malidenw ma minnu y'u sigiyɔrɔ bila mankan senfɛ ka taa bisimila minɛ jamana wɛrɛw la ɲɔgɔn dɛmɛ sira caman kɛra u fɛ nka nin kalo kɛrɛnkɛrɛnnen kadara kɔnɔ jango u ɲɛjɔyɔrɔ a seyɛdɛ sherifu usman madani hayidara sugandira k'a kɛ a denba ye baara caman bolo dalen don kalo kelen in kɔnɔ minnu bɛna latɛmɛ ni ala ka diɲɛ ye Sherifila TV jabarani sanfɛ karamɔgɔ hayidara n'a ka denbaya u kɛmɛ ka labɛn minnu sabati ka ɲɛsin kalo in ma n'ala sɔnna ma a caman na tɛmɛ jabarani sanfɛ jango aw minnu bɛ fangaja fɛ a ka se k'a to a sigiyɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen ye o tumana an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama baara min ni o daminɛnen filɛ nin ye a kunjɛcogo ɲuman dalimasa bɛ se k'o nɔgɔya a seyɛdɛ sherifu usman madani hayidara ye an bɛ sɔrɔ k'a fɔ aw ye n ko a k'an bɛn nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen n dɔ wɛrɛ kan a kan. karamɔgɔ i teriya la kira ye karamɔgɔ teriya la kira ye bamadani wolo de teri